بخیر شادی باشد بینندگان عزیز و ارجمند مخلصان همیشگی فوتبال بخصوص اونهایی که بیشتر به رقابت‌های لیگ عالی فوتبال کشورمان توجه دارند. گزارش مستقیم ما از ورزشگاه پختکار شهر بختر منظور شما میگردد و امروز ما و شما را بازی تا یک اندازه خیلی و خیلی مهم هم برای دسته میزبان تیم وحش و هم برای دسته مهمان دسته هولبوک انتظار است. یک بازی بسیار هم شاید از جهتی پسیخولوژی، از جهتی روانی، خب از جهتی تاکتیکی، از جهتی به دست آوردن امتیاز برای هر دو دسته اهمیتی خیلی و خیلی کلان دارد. زیرا دسته هولبوک در بازی گذشته خود در میدانش با شکست کلان مواجه شد و آنها انگیزه خیلی بلند دارند که این باخت را جبران کنند. گذشته از این سرمربی دسته جلال‌الدین مجیدوف الکی 5 تغییر در هیئت دسته انجام داده است و دسته وحش که در بازی گذشته مقابل پیشرفت جدول چمپیون فعلی مملکت دسته استقلال امتیازی خیلی ارزشمند گرفت. اونها روحیه الهامی خیلی بلند دارند تا در بازی خانگی خود مقابل دسته هولبوک تیم نوی موسم امسال لیگ عالی نتیجه خیلی خوب و نقطه‌اش پیروزی به دست آورند. کدام دسته پیروز می شود؟ ما به این سوال پس از 90 دقیقه بازی پاسخ میگیریم و باور داریم که نوبت از گرمایی هوا بازی دسته ها در سطح خیلی و خیلی بلند دایر می شود. یادآور می شویم که دسته وحش بعد از استقلال در زینه دوم جدول چمپیونات است با 19 امتیاز. با کسب البته اینقدر امتیاز آنها توانستند 5 پیروزی و 4 نتیجه مساوی به دست آورند و در برابر استقلال وحش دسته هست که تا حال مواجه شکست نشده است. این ببینید که یک انگیزه خیلی و خیلی بلند است برای دسته وحش. حاصلات باشد مثلا هولبوک باشد عین حال موقعش چندان خوب نیست. آنها در زینه دهم جدول قرار دارند با 8 امتیاز و هولبوک البته تیمی است که باید از خود درک بدهد. هرچند آنها در بازی قبلی نتیجه خوب هم به دست آورده بودند ولی ببینید در بازی اخیر شاگردان جلال‌الدین مجیدوف نتوانستند مقابل ریگارتاداس برای خود یک حداقل نتیجه مساوی به دست آورند. خب این بازی را ما و شما میتوانیم به طور زنده دوستان عزیز توسط شبکه فوتبال تماشا کنیم و حالا قبل از شروع رقابت دسته ها سرود ملی کشورمان صدا می‌دهد. بیایید گوش می‌اندازیم به سرود ملی کشور و بعدا در مورد هیئت دسته ها حساسیت این بازی گفته می‌گذاریم. دوستان عزیز
суруди миллии кишварамон ҳам садо дод ва ҳоло дастфишурӣ дастаҳои ҳулбук ва вахшро мебинем ва дастфишурӣ сармураббиёни дастаҳо. хуб мо шумо хуб медонем ки бошгоҳи футболи вахшро айни замон албатта мураббӣ Зариф Усмонов роҳбарӣ мекунад ва дастаи ҳулбукро бошад Ҷалолиддин Маҷидов. Капитанҳои ҳардуи даста ҳоло дар назди хуб доварон қарор доранд. Шоҳин Ҷалилов дарвозабони дастаи ҳулбук ва аз тими вахш бошад Сергей Яворский, легионери ин даста. Довари бозии имрӯза чун мебинем ки Саёҷон Зайниддинов аст, рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе, яке аз муваффақтарин доварони футболи кишварамон аст. Вафо Қараев ассистент рефери ФИФА аз Шаҳри Нав ва Исмоил Нуралиев ассистент рефери ФИФА аз Норак ҳоло ба онҳо кӯмак мекунанд. Нақши довари чаҳорумро Наврӯз Воҳидов аз вахш иҷро мекунад ва дар назди вар ҳам инҷо се нафар қарор доранд. Албатта онҷо Зуҳал Хуҷаназарова, хуб Фарҳод Қуралов аст ва Гулмуроди Саъдулло ки инҳо аслан масъули асосии наворҳои такрор ва чизҳои марбута ба ин рақобат, яъне ҳолатҳои баҳснок ҳастанд. Хуб ҳайти дастаи вахш Адам Ковач дарвозабон рақами 40, рақами 13 Сергей Яворский, 3 Тони Бикатал, хуб рақами 73 Алишер Баротов, рақами 81 Тоҳирҷон Тағоизода, 23 Муҳаммадҷон Насков, рақами 20 Бенҷамин Ампоса, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 7 Сунатулло Исмоилов, 11 Димитро Билонок ва рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов. Ин буд ҳайати асосии дастаи вахш дар бозии имрӯза. Дар мавриди футболбозони эҳтиётӣ мо баъдан барои шумо гуфта мегузорем ва назар ба бозии охире ки онҳо бо Истиқлол анҷом доданд, ягон тағйирот дар дастаи вахш дида намешавад. ҳулбук дарвозабон ва капитани даста рақами 22 Шоҳин Ҷалилов, рақами 4 Ҳайдар Сатторов, 3 Алишер Холмуродов, рақами 23 Зафар Бердиев, рақами 71 Алишо Худойқулов, рақами 77 Юнус Исматуллоев, 88 Ҷаъфар Исмоилов, рақами 19 Зарҳалшо Акрамов, рақами 27 Бахтиёр Чориев, 11 Хайриддин Турахонов ва рақами 25 Баҳроман Азимов аст. Ҷалолиддин Маҷидов тавре гуфтем сармураббии ин даста. Хуб назар ба бозии гузашта ки онҳо бо тими Регар Тадас анҷом доданд, бубинед 5 тағйирот аст. Ба ҷои дарвозабони ин даста Гбеку Праспер Шоҳин Ҷалилов ба майдон омад, ба ҷои Далер Шомуродов Ҳайдар Сатторов, ба ҷои хуб Вафо Хоҳманишӣ Зафар Бердиев, ба ҷои Алишер Салимов инҷо ба майдон омад Баҳроман Азимов, ба ҷои Масуд Қиёмиддинов Ҷаъфар Исмоилов ва ҳамчунин ба ҷои Сафаралӣ Каримов Бахтиёр Чориев имрӯз ба майдон омаданд. 6 тағйирот назар ба бозии гузашта дар ҳайти дастаи ҳулбук ба назар мерасад. хуб ҳарду даста воқеан ҳам тимҳои агар чи масалан ҳулбук назар ба вахш шояд то як андоза дастае набошад ки масалан таърихи бисёр дуру дароз натиҷаи хуб дошта бошад, вале аслан исми ҳамин ҳулбук бисёр таърихӣ аст. дӯстони азиз, ин як маънугоҳи таърихии фарҳангии ҳулбук аст ки дар худи ноҳияи восеъ мебошад ва ин мамнунгоҳ тобеи вазорати фарҳанги кишварамон аст ва ин аз замонҳои хеле пеш як мамнунгоҳе будааст ки аслан қасри ҳокимони ҳулбук яке аз ҷойҳои ё ки мавзеъҳои бисёр таърихӣ барои кишварамон ҳам ба ҳисоб меравад. Ва албатта ҳулбук дар асрҳои хуб дар асрҳои 9 ва 10 милодӣ дар вилояти албатта таърихи Хутал қарор гирифтааст ки албатта ба ёдгориҳои таърихӣ ба феҳристи меҳроси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО ҳам дохил карда шавад. Пешниҳод буд, албатта пешниҳод буд қаблан ва албатта бисёр як мавзеи таърихӣ ҳам ҳаст барои кишвари мо. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи вахш ин аввалин ҳамлаи онҳо аст, вале бенатиҷа ин ҳамла ба анҷом мерасад. хуб бештар мебинем ки мураббиёни дастаи вахш ҳайти тимро ҳамон тавре ба бозиҳо ворид мекунанд ки
қариб як ранг аст назар ба албатта дигар дастаҳо ва ин то як андоза барои онҳо хуб аст, чунки натиҷа медиҳад, вале дар курсии эҳтиёҷи дастаи вахш ҳастанд бозингарони бисёр пуртаҷриба, сар карда аз Сиёвуш Асроров, сар карда аз Ҳусейн Нурматов ҳаст, онҷо Фатулло Фатуллоев, Худойдод Узоқов, бозингарони ҷавон Абубакр Сулаймонов, Сунатулло Азизов. Бар сурат фикр мекунам мураббиён хубтару беҳтар медонанд, чунки ин кори онҳо аст. Вақте аз онҳо натиҷа мепурсанд, онҳо бояд барои ба даст овардани натиҷа ҳайатро муайян кунанд ва талош намоянд. То дастаи вахш ки воқеан ҳам чанд соли охир вахш яке аз тимҳое буд ки ба вазъи бади молиявӣ гирифтор шуда буд. Даста ҳатто як замоне шуда буд ки қариб рақобатҳои лигаи олиро тарк гуфт ва як замоне ҳам ҳамин гуна буд, вале баъдан боз тасмим гирифта шуд ки шумораи дастаҳо хуб зиёд карда шавад ва вахш албатта арзанда аст ки дар лигаи олӣ бозӣ кунанд. Ва хушбахтона бубинед даста инак мавсими дуюм мешавад, сарпарасти хуб пайдо кардааст ва ба ин хотир на танҳо ҳайати асосии дастаи вахш ва фикр мекунам мактаби футболи вахш ҳам бояд пурзур карда шавад. Ҳоло бия таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи вахш. ҳамла аз канори рости майдон идома мекунад ва довар ишора менамояд ки инҷо офсайд буд. Дар офсайд қарор гирифт Муҳаммад Насков, бозингари канори дастаи вахш ки аслан мавсимҳои қабл ӯ ба ҳайси дифогар ҳунарнамоӣ мекард, дифогари канор, вале ҳоло мебинем ки ба ҳайси бозингари канор ҳатто дар хати нимуҳофиза ҳам ҳунарнамоӣ карда метавонад. Футболбозони дастаи вахш бо либосҳои кабуд бозӣ мекунанд, бозингарони ҳулбук бо либосҳои сурх. Вале аслан мо аз қадимул айём ҳам хато намешавад, солҳои пеш медидем ки ранги асосии бошгоҳи футболи вахш ин ранги зард буд. ҳоло минбари муқобили варзишгоҳро мебинед, ҳам ранги зард дорад ва ҳам ранги кабуд ва аслан ранги зард махсусан шабоҳат дорад ба бошгоҳи футболи вахш. ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи ҳулбук мутаваҷҷӯҳ мешавем ки онҳо тӯбро чӣ гуна сери насорати худ мегиранд аз канори майдон. як ҳамлаи хуберо ҳам метавонанд бозингарони дастаи ҳулбук анҷом диҳанд, вале дар ин вазъият муваффақ нашуданд. онро тасмими бисёр хуб гирифта ҳам шуд аз ҷониби Азимов, вале баъдан бозингарони дигар муваффақ нагардиданд. хуб, баъзе он футболбозоне ки имрӯз ба ҳайати асосии дастаи ҳулбук ворид нашуданд, баъзе онҳо дар рӯйхати сармураббии даста нестанд. Масалан, Далел Шомуродов умуман имрӯз дар ҳайати даста қарор надорад дар курсии эҳтиётӣ, вале бозингарони дигар ҳам ҳастанд. Алишер Салимов, Масрур Қиёмиддинов, Сафарали Каримов, Вафо Қаҳоманишӣ бозингароне ҳастанд ки қарор гирифтанд дар курсии эҳтиётӣ ва дарвозабон Кбеку Праспер. Ва мураббӣ ҳам баъд аз ҳамон рақобат қайд кард ки бозингарон бояд як бор дигар бозӣ бо Регард дастро тамошо кунанд ва баъдан хулоса кунанд ки чӣ мушкилӣ буд ва чӣ кор карданд ки якбора ба бохти калон дучор омаданд дар муқобили дастаи Регард даст. акнун мебинем ки муқобили вахш ҳулбук ба чӣ натиҷа ноил мешавад. ҳоло як партоб ба хати ҳамлаам ва инҷо бубинед ки мавқеъгирии бозингарони дастаи ҳулбук ҳам бисёр хуб ба назар мерасад дар бисёри маврид ва ин то як андоза хуб ҳам ҳаст. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи вахш. зарбаи кунҷӣ аст. аввалин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза ба футболбозони дастаи ба нафи бозингарони дастаи вахш. партоб хеле ҳам баланд, инҷо зарба зада мешавад ва имконияти бисёр хуб буд барои Тоҳир Тағоизода. ӯ бо пои чап зарбаро иҷро кард, вале дидед ки дар ин гуна ҳолат зарбаи задаи бозингари рақами 18 дастаи
вахш аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. ҳоло бо тӯб боз ҳам футболбозони дастаи вахш акнун онҳо ташаббусро ба даст мегиранд. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи вахш ҳаст. аз хати дифоъ шурӯъ мешавад ва як бора бубинед мавқеиятро аз даст медиҳанд соҳибони майдон. ва акнун аксулҳамлаи дастаи ҳулбукро мебинем. ҳоло Турахонов бо тӯб, мавқеияти бисёр хуб аст. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи ҳулбук вуҷуд дорад. бозингароне ки имрӯз Ҷалолиддин Маҷидов ба онҳо бовар кард ва онҳоро ба ҳайати асосӣ ворид кард, онҳо бояд боварии мураббиро албатта бароранд. حالا بیاید با ضربه جریمه‌ای فوتبالبازان دسته مهمان توجه میکنیم. در نزدیک بختیار چوریف، یکی از فوتبالبازان با تجربه فوتبال کشورمان است. و اینجا تلاش از جانب نیم محافظتگری دسته وخش بود. بازیگر رقم 20 بنجامین امپوس هم تونی بیکاتال. با ادامه حمله بازیگران وخش توجه میکنیم. ناسکاف حالا به یک پرتابی بسیار خوبی محمد ناسکاف، ولی در این وضعیت نوریدین ҳамроқулов همین حالا بهترین نشانزنی چمپیونات تاجیکستان با این دستای لیگ عالی این فرصت رو یعنی به توپ نرسید و این فرصت رو نتوانست استفاده کنه. اندکی قفاتر بود از همین خاطر موفق شده نتوانست. نوریدین ҳамроқулов نسبت به موسم‌های گذشته نوریدین ҳамроқулов این موسم رو بسیار خوب شروع کرد. شاید در کریر او یکی از موسم‌های خوب، آغاز موسمی خوب هم هست و ما مطمئن هستیم که در ادامه باز ҳамроқулов میتواند بازی خوبتر نشان دهد، زیرا او فوتبالبازی تیم ملی کشور است. تونی بیکاتال، سرگئی یاورسکی، ادامه حمله بازیگران وخش با سه دفاعگر مرکزی امروز فوتبالبازان دسته وخش بازی میکنند. تونی بیکاتال، سرگئی یاورسکی و علیشر باروتوف هستند. یاورسکی ارسال دیاگونالی بسیار خوب دقیق با طاهرجان تقوی‌زاده. تونی بیکاتال، امپاس هم باروتوف، یک پرتاب خیلی بلند جانبی دروازه هولبوک، ولی توپ از پهلوی دروازه جلیلوف از میدان بیرون شد. خب یاورسکی، تونی بیکاتال، باروتوف گفتم سه دفاعگر مرکزی. در کنارها ناسکوف بازی میکند از کنار راست. البته در کنار چپ میبینیم که اینجا طاهرجان تقوی‌زاده است، ولی در اصل اگر با دو دفاعگر مرکزی بازی کنند تونی بیکاتال در این موقع هنرنمایی میکند. بیلانک پاسی بسیار خوب از جانب دیمیترو. ادامه حمله دسته وخش، دوره کردن توپ از سوی فوتبالبازان دسته وخش بسیار خوب است. احسان بابایف و اینجا
довари бозӣ ишора мекунад ки муқобили легионери дастаи вахш ҳоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва инак зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад. خب در نزد توپ سنت‌الله اسماعیلوف و طاهرجان تقوی‌زاده قرار دارند. ارسال توپ از جانب سنت‌الله اسماعیلوف. اینجا نوردین همراخولوف خواست ضربه زند ولی ضربه را به پای فوتبالبازی دسته هولبوک زد. حیدر ستارов بود اگر خطا نکنم، محافظتگری مرکزی دسته هولبوک. баротов. чанд соли охир алишер баротов, тони бикатал, эҳсон бобоев, хуб боз чанд бозингари дигар шарифи бошгоҳи футболи хуҷандро дифоъ карданд, яъне дар ин даста бозӣ мекарданд, вале бо он ки вазъи молиявии дастаи вахш хеле хуб шуд ва онҳо боз пешниҳоди раҳбарияти дастаи вахшро хуб қабул карданд ва ба дастаи пешинаи худ баргаштанд. дар маркази майдон ҳоло апонса пас чандон дақиқ набуд. бо ту футболбозони дастаи Хулбук вале пасҳои нодақиқ боис бар он мешавад ки ту ба ихтиёри футболбозони дастаи вахш гузарад. Сунатулло Исмоилов Тоҳирҷон Тағоизода бозингари рақами 18 гуфтем, баръакс бозингари рақами 81 аст ва таҳти рақами 18 Фатулло Фатуллоев бозӣ мекунад. идомаи ҳамлаи дастаи Хулбук ва як ҳаракат хуб буд. ҳаракати бозингари ним муфисияти дастаи Хулбук хуб буд, аммо анҷомаш хуб набуд. баротов ва инҷо як бозигузори хуби футболбозони дастаи вахш аз канори майдон Насков. ҳоло ӯ ворди ҷаримагоҳи дастаи Хулбук мешавад. паси ӯ воқеан ҳам як фурсати хеле олӣ буд барои бозингарони дастаи вахш, аммо аз ин имконият хуб истифода бурда нашуд. эҳсон бобоев дар маркази майдон, алишер баротов, Сергей Яворский, Тони Бикатал, эҳсон бобоев, Бенҷамин Ампоса. паси бисёр ҳамолӣ ба Димитро Билонак, вале дар муқобили Димитро ҳоло муҳофизатгари маркази Хулбук бисёр олӣ бозӣ мекунад. товар ҳам ишора мекунад ки ҳамлавари дастаи вахш дар офсайд қарор гирифтааст. пас ҳастан бисёр хуб буд, вале касе набуд аз бозингарони дастаи вахш ки мавқеи дуруст дошта бошад.
Яворский. Партоби хеле баланд ва дақиқ ба Сунатулло Исмоилов. идомаи ҳамлаи дастаи Вахш ва Алишер Хулмуродов зуд ин ҳолатро бартараф кард. ва боз ҳам чӣ ишора мешавад? Офсайд буд. биёед таваҷҷӯҳ мекунем. ба назарам офсайд набуд. ё бо даст бозӣ кард. шояд ҳамин чиз ба инобат гирифта шуд. Исмоилов. Тони Бикатал. Яворский. Баротов. вале пас дақиқ нест ба хати ҳамла. хуб, барсад мо футболбозонро хеле хуб дарк мекунем. гуфтем ҳаво хеле ва хеле гарм аст. ба ин хотир шояд барои бозингарон мушкил аст бозӣ кардан дар ин ҳаво. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Хулбук бисёр мавқеъати хуб ҳам ҳаст. зарба аз ҳамин мавқеъ ва Ковач зуд тӯбро дошта гирифт. зарба рост ҷониби ӯ иҷро гардид. Бенҷамин Ампоса. ва ба ин хотир хеле душвор аст барои дастаҳо бозӣ кардан, чунки дар варзишгоҳи мазкур ҳоло бозӣ кардан баъд аз соати 18 ва 19 имконпазир нест, чунки варзишгоҳи маркази бохтар ки айни ҳол Пахтакор ном дорад, ҳоло ҳамон нурафканҳои замонавӣ надорад. барои ин дигар варзишгоҳҳо омода шуданд. варзишгоҳи Талко Аренаи Турсунзода, хуб шаҳри Кулуб, шаҳри Хуҷанд ва баъзе варзишгоҳҳои дигар, аммо варзишгоҳи Пахтакор ҳоло аз ин ҷиҳат танқисӣ мекашад ва бояд дар зудтарин фурсат нурафканҳои замонавӣ насб карда шавад ва бозиҳо ҳам дар маркази вилояти Хатлон албатта барои футболбозону барои тамошобинон мувофиқтар доир гарданд. чунки медонем маркази вилояти Хатлон хеле гарм аст дар фасли тобистон. Тоҳирҷон Тағоизода. Яворский. Эҳсон Бобоев. дар мавсими имсолам дастаи Вахш албатта бозиҳои бобарорро анҷом дод. онҳо дар даври аввали мусобиқа дар муқобили Эсхата ғалаба карданд дар майдони худ. баъдан дар даври дуввуми рақобатҳо дар сафар бар Хуҷанд бо ҳисоби 2-1 зафар ёфтанд. хуб, пасон дар охири моҳи март даста муқобили Регар Тадас бозиро мусовӣ кард. 1-1 ин бозӣ ба анҷом расид. баъд аз он ҳам бо ҳосилот бозиро мусовӣ кард. 1-1 ду бозӣ паи ҳам бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст шуд. пас он дар муқобили Панҷшер бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуд даста. хуб, дар даври шашуми мусобиқот дастаи Вахш дар сафар клуби маркази вардиш Артишро мағлуб кард. хуб, пас аз он яъне даста дар муқобили Истаравшан дар сафар бо ҳисоби 3-2 дастболо шуд ва дар даври ҳафтум бошад тими Вахш бо Барқчӣ бозиро мусовӣ кард. 2-2 дар даври гузашта онҳо бо ҳисоб 0-0 карданд. шумораи натиҷаҳои мусовӣ дастаи Вахш зиёд ҳам ҳаст. 4 маротиба онҳо аллакай ба натиҷаи мусовӣ расиданд. ин баробар аст бо дастаи Барқчӣ, баробар аст бо дастаи Равшан. ва ҳатто Хулбук назар ба Вахш кам бозиро мусовӣ кардааст 2 маротиба, вале онҳо 5 маротиба мувоҷиҳи шикаст шуданд. хуб, инҷо як футболбози дастаи Хулбук осеб гирифтааст. бозингари рақами 71 Алишо Худойқулов.
با کمک طبیبان نیاز دارد. حالت این فوتبال خوب است و میتواند بازی رو ادامه دهد. خب اصلا ما در طرف مقابل مخلصان کم رو میبینیم و شماره زیادی مخلصان در همین طرف ورزشگاه هستند، یعنی در منطقه شرقی ورزشگاه. ببینید در این طرف چقدر شماره مخلصان زیاد است. هم مخلصانی وحش فکر میکنم هم مخلصانی دسته هولبوک با تماشای این بازی آمدن. خب اینجا حتی با کمک فوتبالیست دسته هولبوک طبیبی باشگاه فوتبال وحش هم می آید. شاید آسیب گرفته علیشا خدایقلوف اندک جدی است. انا در همین حالت او اندک آسیب گرفت. سرمربی دسته وحش رستم عثمانов حالا دستور میدهد و طاهرجان تقایزاده محافظتگری کناری دسته وحش. حالا باز چه حادثه رخ داد؟ داور این لحظه را بهاگذاری کرد. قاعده بازی در مقابل محمد نسکوف ویران شده است. طاهرجان تقایزاده گزارشی و تو بالا با نزدیک سنت‌الله اسماعیلوف می‌رود. ادامه حمله دسته وحش رو می‌بینیم. بازیکن رقم 7 دسته وحش خیلی خوب بازی دارد ولی توپ رو از او میگیرن، شاید دعوا میکنن که اینجا پنالتی است. خب یک برخورد میان بازیکنان صورت گرفت. البته اگر پنالتی باشد مثلا وار اینجا میتواند دخالت کند، یعنی اینجا نباید شک و شبهه باشد وابسته به کاری داور. ولی داور حالا بازی رو باز می‌دارد. شاید همین حالت به میان آمده باشد. از پشت تیره می‌دهد. بختیار چوریف بیرون از جریمه‌گاه، درست بیرون از جریمه‌گاه ولی در داخل جریمه‌گاه از پای افتید. اینجا باز یک بازیگر دسته هولبوک از پای افتیده است. این خیریدین تورخانوف میباشد. شاید اینجا مقابل او خود بازی ویران کرده شد و داوران زود این لحظه رو فکر میکنم پیگیر هم شدن. یعنی به نظرم اونجا هیچ بوی پنالتی نمیرسد. خب داور سرجان زینینوف به هر صورت با یاردمچیان خودگوش میاندازد و اینجا اشاره میشود که از نسلی دروازه تو با بازی درآورده شود.
دومای حمله فوتبالزنی دسته وحش. حالا بیا توجه میکنیم با یک حمله نوبتی اونها. اینجا ضربه زدنی بود بلوناک. سنت الله اسماعیلوف هم موفق نمیشود. بنجامین امپونس و ضربه او هم بالاتر از دروازه هولبوک از میدان بیرون میگردد. خیلی امکانیت خوب بود برای صاحبان میدان. 3 نفر امکانیت خوب داشتن: دیمیترو بلوناک، سنت الله اسماعیلوف و بنجامین امپونسا. و حمله‌آوری دسته هولبوک هم توپ را از دست داد، نتوانست موفق شود برای ادامه دادن حمله مهمانان. تونی بیکتال اسماعیلوف، احسان بابایف پرتابی با کناری میدان. حمله دسته وحش ادامه میکنند و اکنون باز یک وضعیت دیگر و گل. حساب 1-0، اما گل حساب کرده نمی شود. به خاطر چی؟ به خاطر آفساید. به نظرم اینجا آفساید گرفته شد اگر خطا نکنم، یا نه؟ بله، اینجا آفساید گرفته شد. بازیگر دسته وحش در حالت آفساید بود است. نوارهای تکرار همین لحظه رو برای ما و شما نشان داد. محمد نسکوف در حالت نابازی بود است، ولی دوباره یک بار دیگر این حالت رو میسنجند و معلوم شد که قراری برآورده داوری کنار درست بود است. خب سعید جان، زایندین فولو بنابر سبب گرمای هوا 1 دقیقه وقت میدهد برای هر دو دستم. خب بار دیگر متوجه میشم به این حالت. ببینید از پسی احسان بابایف اندک تیزتر حرکت کرد نسکوف، وگرنه میتوانست یک حمله خوبی برای دسته وحش انجام شود. اصلا حمله خوب بود، با گل انجام یافت، ولی بیکار کرده شد. دسته وحش موسم گذشته هم در چمپیونات تاجیکستان نظر به موسم امسال حیاتی پرقوتر نداشت. یعنی امسال بعضی بازیگران برگشتند، ولی دستم توانست با راهبری همین مربیان در جدول مسابقات موقع خوب را کسب کند. آنها زینه 5 را به دست آوردند بعد از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش قرار گرفتند و پیش از دسته اسخاتا. استقلال موسم گذشته عنوان قهرمانی را به دست آورد و راحت با لیگ قهرمان‌های دوی آسیا را کسب کرد که آخرهای ماه آگوست و سپتامبر امسال بازی استقلال شروع میشوند. دیگر تداست که برنده جام تاجیکستان شد موسم گذشته. دستم با بازی انتخابی لیگ قهرمان‌های دوی آسیا راه پیدا کرد. حریف دسته دیگر تداست در این مرحله مسابقه یکی از باشگاه‌های فوتبال ترکمنستان است. به نظرم این دسته احل می باشد و در صورت غلبه دسته دیگر تداست می تواند به مرحله گروهی راه یابد. حالا با تو باز هم فوتبالزنی دسته وحش فرصت هست. پس از میان 4 نفر امکانیت برای دسته وحش ضربه رو انتظار هستیم، ولی امکانیت ضربه زنی پیدا نمیکنه. طاهر جان تقاضا خیلی موقعیت خوب، فرصت های خیلی زیاد دارن صاحبان میدان.
شاید اینجا هم آفساید به قید گرفته شد، ولی ببینید پس از میان 3 نفر گذشت. پس سنت الله اسماعیلوف بود. ولی اینجا آفساید به قید گرفته شد. با این خاطر حالا توپ را بازی می‌دارد ظفر بردیف. خیلی زیاد بازیگران دسته وقت در حالت آفساید قرار گرفته ایستادند. بنجامین امپوسا، سنت الله اسماعیلوف بسیار حرکت خوب، ولی بعدا توپ رو گرفتن بازیگران دسته هولبوک. ادامه حمله میزبانان طاهرجان تقوی‌زاده. ستاد مربیان فوتبالبازان دسته وحش نیت دارند که امسال در چمپیونات مملکت میان دسته لیگ عالی یک نتیجه خوب به دست دارند. البته این امکان دارد چون دسته میتواند با آن قدرتی که دارد. اما ببینید گپ سر اون میرود که برای موسم 2026 و 27 آیا کنفدراسیای فوتبال آسیا برای دسته های ما امکان میدهد که در لیگ قهرمانان آسیا بازی کنیم یا نه؟ سوال اساسی هم همین است. اینجا باز یک آفساید دیگر پس از حمله فوتبالبازان دسته هولبوک. تونی بیکاتال، احسان بابویف، خیلی پرتابی بلند احسان بابویف، سنت الله اسماعیلوف و شاهین جلیلوف دروازه‌بان دسته هولبوک زود به پیش برآمد و توپ را از میدان زده بیرون نمود. پرتابی خیلی هم بلند به خیرالدین تورخانوف. آدم کوواچ هم از دروازه بیرون آمد و امکانی خوب بود برای فوتبالبازان دسته هولبوک که توپ رو گیرند از مرکز و جانب دروازه دسته وحش ضربه را اجرا کنند، ولی یگان نفر بازیگر دسته هولبوک چنین امکانیت نداشت. تونی بیکاتال، یک پرتاب خیلی هم بلند. ناسکوف نمیتواند توپ رو اداره کند چون که صورت پرتاب به نهایت بلند بود. Tony Bikatal, Sergey Yavorskiy, Alisher Barotov, Bikatal, Ehson Boboyev, حمله دسته وحش باید ادامه میکرد ولی آنها موفق شده نتوانستند. دلخواه نتیجه که مساوی باشد برای هولبوک من فکر میکنم کفایه خواهد بود در بازی امروز. آنها بیشتر فوتبال دفاعی رو به نمایش گذاشته اند. ادامه حمله دسته وحش، حالا دیمیترا بلوناک و اینجا مبارزه میبرند محافظتگران دسته هولبوک و حتی امکان هم ندادند با حمله‌وری دسته وحش. بنجامین امپوسا، محمد ناسکوف، ادامه حمله فوتبالبازان دسته وحش.
تو بیرون کرده شده از جریمه‌گاه. احسان بابویف، پرتاب خیلی بلندی احسان بابویف. مبارزه نوردین همراخولوف. نوردین همراخولوف موسم گذشته در حیط دسته حاصلات هنرنمایی داشت. ضربه کنجی امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان دسته وقت. ضربه زده می شود ولی بلندتر در حیط دسته حاصلات. البته هنرنمایی کرد. پیش از اون او در تیم وخش بود و یک مدت در حیط دسته ریگارتاتاس هم هنرنمایی کرد. در حیط دسته برقچی هم بازی میکرد وقتی که عضوی دسته نورسان و جوانان کشور بود. و حالا باشد فوتبالبازی 25 ساله تیم ملی کشور در حیط دسته وخش هنرنمایی دارد. احسان بابویف بازیگر 33 ساله دسته وخش. البته او کلانسال ترین بازیگر شاید در حیط دسته وخش نباشد چون که از او دیده سنی سالی فتلوف کلانتر است. فتلوف 35 سال دارد. والو شاهین جلیلوف توپ را داشته گرفت. دروازه‌بان 30 ساله دسته هولبوک ولی دوباره اشاره کرد که توپ الکی از میدان بیرون شده بود. شاهین جلیلوف موسم گذشته در حیط دسته پنچر بازی میکرد. خب ضربه کنجی نامبتی برای صاحبان میدان. در حیط دسته وخش حتی بازیگر 30 سالش تا با جای رفتن کاپیتان دسته سرگئی یاورسکی هم هست. و باز یک حالت دشوار علیشیر خورمرادوف با مشکلی توپ را از میدان زده بیرون کرد. شاید خوف و خطری زیاد بود. توی توی زدم. حالا باز هم آماده است که توپ را به درون جریمه‌گاه دسته هولبوک روان کنند. پرتاب خیلی بلند. فوتبالبازان دسته هولبوک موفق شدند. سرزندین فهم اشاره میکند که قاعده بازی از سوی بازیگری دسته وخش ویران کرده شد. خب 5 دقیقه دیگر تا پایان نیمه اولی بازی بین دسته های وخش و هولبوک حساب شده نشده است. 0-0. آندا که فشار می آورند فوتبالبازان دسته هولبوک و بازیگران وخش مجبور میشوند که توسط دروازه‌بان ادم کوواچ، دروازه‌بان 24 ساله کشور اسلوونیا بازی کنند. اسلواکیا پیش از دسته وخش او در باشگاه فوتبال نیترا هنرنمایی کرده است. نیترا یک باشگاه است که در خود اسلواکیا جایگیر است و یکی از تیم‌های قدیمی این کشور هم نام برده می شود. اما در لیگ چهارم این کشور، در لیگ چهارم اسلواکیا این دسته برآمد میکنند. ادامه حمله فوتبالبازان دسته وخش. تونی بیکاتال سرگئی یاورسکی
идомаи ҳамлаи бозингарони тими мизбон шумораи зиёди бозингарони вақш ҳоло омода ҳастанд ки дар ҳамла бозӣ кунанд ва акнун бозингарони ҳулбукам кӯшиш хоҳанд кард. Зафар Бердиев партоби хеле баландию рақобат барои ба даст овардани тӯб. Сунатулло Исмоилов, Чориев тӯбро аз ӯ мегирад. Алишер Холмуродов паси ӯ ба маркази майдон дақиқ набуд. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи вахш Эҳсон Бобоев, вале паси нимуҳофизатгари дастаи вахш ҳам хато. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи ҳулбук Турахонов ва бубинед якбора чӣ гуна ба ҳамла мераванд бозингарони дастаи ҳулбук. идомаи ҳамларо мебинем. парта бола ҷониби ҷаримагоҳи дастаи вахш. имконият идома додани ҳамла буд, вале Эҳсон Бобоев бисёр олӣ тӯбро гирифт, аммо боз ҳам паси ӯ хато буд дар маркази майдон. Бахтиёр Чориев аз масофаи дур зарба мезанад ҷониби дарвозаи вахш. Сергей Яворский, Тони Бикатал, боз ҳам партоби диагонал ва боз ҳам Сергей Яворский. ин дафъа муҳофизатгари канори дастаи ҳулбук бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард. дақиқаи охирини бозӣ дар поёни нимаи аввал аст. довар шояд 1 дақиқа илова кунад, шояд зиёдтар. боло дар майдон аст. ҳунарнамои бисёр олии бозингари канори дастаи ҳулбукро мутаваҷҷеҳ мешавем, вале аз худ пештар тӯбро сар дод. ин Ҷаъфар Исмоилов буд, легионери ӯзбекистони дастаи ҳулбук. дар айти дастаи ҳулбук ҳоло 5 легионер аст. яке аз онҳо ин Ҷаъфар Исмоилов ӯзбекистони, баъдан Баҳроман Азимов ӯ ҳам аз Ӯзбекистон, Гбеку Праспер, хоб Вафо Хаҳоманишӣ аз Эрон ва ҳамватани ӯ Ашкан Пажвоҳан, ҳарду аз Эрон дар айти дастаи ҳулбук ҳунарнамоӣ менамоянд. хуб 4 дақиқа илова карда мешавад. хуб 1 дақиқа онҷо бозингар осеб гирифт, 1 дақиқа боз барои дастаҳо имкон дода шуд ки каме истироҳат кунанд ва боз баъзе аз паузаҳое ки дар бозии имрӯза анҷом шуд. 4 дақиқа дар умум илова гардид ба нимаи аввали бозӣ. ҳамлаи намояти футболбозони вахш биё таваҷҷӯҳ мекунем. ва қариб буд ки ба хаторо диҳад, вале ба ҳар сурат капитани дастаи вахш бисёр хуб тӯбро ба Адам Ковач расонид ва хавфу хатарро бартараф кард. Бобоев, Исмоилов, Ҳамрохолов буд, Насков, партоби баланд, Сунатулло Исмоилов, имкони зарбазанӣ ҳаст, зарба зада мешавад, вале тӯб рост ба дасти дарвозабон Шоҳин Ҷалилов меравад.
рақобат барои ба даст овардани тӯб ва инҷо аз сӯи бозингари дастаи Ҳулбук Юнус Исматуллоев хато сурат гирифт ва довар зарбаи ҷаримавӣ дод ба нафи бозингарони дастаи Вахш. دقیقه آخرین ایلوه شده توپ را از دست داد نیمو فیصدگری دسته Ҳулбук. Юнус Исматуллоев. метавонистанд бозингарони дастаи Вахш ба ҳамла раванд ва 4 дақиқа илова карда довар поён ёфт. дӯстони азиз, қисми аввал бидуни гол ба анҷом расид. 0-0 ба ҳар сурат бартари футболбозони дастаи Вахш хеле ва хеле зиёд буд, аммо бозингарони тими Ҳулбук дар хати муҳофиза ва нимуҳофиза бисёр хуб ҳунарнамоӣ карданд, то як андоза устувор мавқеи хати дифои худро нигоҳ доштанд. мунтазир мешавем нимаи дуввуми бозиро байни дастаҳои Вахш ва Ҳулбук. баъд аз чанд лаҳза мо ба қисми дуввум бармегардем. гуруснает? ланчбоксҳо аз KFC Fest интизоранд. шеф-бургер ё твистер, 2 стрипс, картошкаи бирёншуда, чошнӣ ва пепси 5 бо нархи 45. ланчбоксҳо аз KFC Fest зуд бо лаззат дастрас. ба KFC биёед ва лаззати онро бубаред. шитобед бегарав то 100,000 сомонӣ бо як шиноснома то 10,000 сомонӣ. бале, ин шӯхӣ нест. барои эҳтиёҷоти маишии худ аз бонки эсхата то 100,000 сомонӣ маблағро бегарав ва то 10,000 сомониро танҳо бо як шиноснома гиред. нақшаҳои худро ба фардо нагузоред. таъмири хона, ташхиси мошин, мебел ва техникаи навро харидорӣ намуда наздикони худро хушҳол намоед. ба 808 занг занед, дархости шуморо қабул менамоем. эсхата бонк барои наздико. аз таомҳои дӯстдоштаи худ бо таъми московский провансаль аз бренди я люблю готовить лаззат баред. ӯ хӯроки болаззатро ба
بازیکنان و هواداران فوتبال باری دیگر همه شما رو به ورزشگاه بخش شهری بختر خیر مقدم میگیم. یادآور میشویم که این بازی دوری دوم چمپیونات تاجیکستان است بین دسته‌های بخش و هلبود. یادآور میشویم که بازی بعدی دسته بخش شهری بختر در همین میدان یعنی بخش سنه 24 مای ساعت 17 با دسته روشن شهری کلوب تولید می‌گردد. با همه شما را روز 24 یعنی شنبه ساعت 17 دوستان عزیز ارجمند با قسم دومی بازی بین دسته‌های وحش و هولبوک برمیگردیم. این بازی دوری نهم چمپیونات مملکت است که حالا در ورزشگاه پختکار شهر بختر جریان دارد. بعد از قسم اولی رقابت حساب کشوده نشده است 0-0 و میبینیم که هیچ تغییرات در هیئت دسته‌ها در آغاز نیمه دوم دیده نمی شود. خب قسم اول البته بیشتر با حمله های فوتبالبازان دسته وحش سپری شد. بازیکنان تیم هولبوک در خط محافظه خیلی جدی هنرنمایی کردند و بعدا چند حمله ها هم انجام دادند، ولی در عموم حمله های فوتبالبازان دسته وحش خیلی زیاد بود، اما آنها از عهده کشودن حساب بازی برآمده نتوانستند و اکنون میبینیم که در 45 دقیقه نیمه دوم با چه نتیجه نوئیل میشوند. خب تغییرات گفتیم نه در هیئت دسته وحش نه در هیئت دسته هولبوک به نظر نمیرسد. حالا شما را با فوتبالبازان دسته مهمان سراول در قسم دوم شناس میکنیم. آنها با لباس های سرخ هنرنمایی دارند. دروازه‌بان و کاپیتان دسته شاهین جلیلوف است. در خط محافظه حیدر ستارов، علیشر خولمуродов هر دو هم محافظتگران مرکزی دسته هولبوک میباشند. در کنارها ظفر بертиев و علیشاه خدایقولов، در مرکز یونس اسمتуллоев، جعفر اسماعیلов، زرحلشاه اکرمов، بختیار چوریف، در حمله خیرالدین تورخانов و بهرومن عظیمов هستند. سرمربی این دسته جلالالدین مجیدов میباشد. حالا ادامه حمله دسته وحش و باز یک فرصت دیگر برای آنها پیدا میشود. پرتابی دوباره به جریمه‌گاه و توپ از جریمه‌گاه بیرون هم گردید. خب هیئت دسته وحش در بازی امروزه چنین است. ادم کوواچ دروازه‌بان، سرگئی یاورسکی کاپیتان دسته همراه با تونی بیکاتال و علیشر баротов محافظتگران مرکزی وحش میباشند. در کنارها تویرجان тағоизода و محمدجان насков، در مرکز بنجامین امپونسا، احسان بобоев، سنتالله اسماعیلов، در حمله دیمیترو بیلونок و نوریدین همروقولов هستند. سرمربی دسته ظریف عثمانов میباشد. دوباره بازی امروزه از شهر دوشنبه است. این سایدجان زینالدینов میباشد و با او در دو کنار میدان کمک مینمایند وفا قراев و اسماعیل نورعلیев. فعالیت میبرند. наврӯз воҳидов довари чаҳорум، дар назди вар 3 нафар қарор доранд. саравал зуҳал хуҷаназарова довари дараҷаи фифа аз шаҳри душанбе, баъдан фарҳод қуралов ёрдамчии ӯ ассистент рефери фифа аз шаҳри душанбе ва баъдан албатта доваре ки лаҳзаҳои такрорро месанҷад ин гулмуроди саъдулло. ҳоло идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи вахш و مقابل سنتالله اسماعیلов قاعده بازی ویران کرده شده است. ضربه جریمه‌ای برای فوتبالبازان دسته وحش. محمد насков در نزد توپ میباشد. خب اینجا اشاره میشود که باید دیوار دفاعی خوبتر ساخته شود. جعفر اسماعیلов تنها است. خب توجه میکنیم با وضعیت استانداردی با اشتراک فوتبالبازان دسته وحش. پرتاب خیلی هم بلند و ضربه زده می شود، اما ضربه اجرا کرده یکی از بازیگران دسته وحش. به توجه میکنیم این نوریدین همروقولов بوده است. از پهلوی دروازه شاهین جلیلوف از میدان بیرون می شود. البته ما در آغاز گزارش گفتیم که دسته وحش امسال در سر کرده از آغاز موسم بسیار بازی خود را با نتیجه مساوی هم جنببست کرده ایستاده است. برای همین ببینید حالا اندکی مشکلی به نظر میرسد برای
пешсафиро ба даст гирифтан дар бозии имрӯза. Вале вақт хеле зиёд аст. Қисми дуввуми рақобат аст. Агар футболбозони дастаи вахш хоҳанд ки се имтиёзи муҳим дар майдони худ дар муқобили Ҳулбук ба даст оваранд, онҳоро мебояд дар хати ҳамла хеле ва хеле ҷиддӣ бошанд, аз лаҳзаҳои хуби голзанӣ истифода баранд ва албатта нимуҳофизатгарон ҳам бояд ҷиддӣ бояд бозӣ кунанд, чунки аз онҳо бисёр чиз вобастагӣ дорад. Бозӣ гирди онҳо сохта мешавад ва онҳо вазифадор ҳастанд ки ҳамлагаронро бо пасҳои охирин таъмин кунанд. сухан дар мавриди Эҳсон Бобоев меравад. ҳарчанд Эҳсон Бобоев бозингари тахрибкор аст, вале Сунатулло Исмоилов, хоб Тоирҷон Тавоизода, Бенҷамин Ампоса аз зумраи ҳамон футболбозоне ҳастанд ки бояд талош кунанд дар хати ҳамдаи дастаи вахш. Бенҷамин Ампонса, Тони Бикатал, партоби хеле баланди ӯ ба ҷаримагоҳ, вале тӯб рост ба дасти дарвозабони тими меҳмон меравад. албатта ба назарам Ҳулбук ба ҳайси як дастаи нави лигаи олӣ ҳоло чандон бадбозӣ надорад. миёни 12 даста тим ҳоли ҳозир бо 8 имтиёз дар зинаи даҳум аст. аз Истаравшану Панҷшер болотар меистад ва ногуфта намонад дӯстони азиз ки дар ин даври мусобиқа ки аслан даври нуҳуми чемпионати мамлакат аст, имрӯз ҳоло бозии дастаҳои Истаравшану Барқчӣ ҳам дар шаҳри Истаравшан ҷараён дорад. ду бозӣ имрӯз, ду бозии дигар пагоҳ, Равшан бо Истиқлол, бозии марказии даври нуҳуми чемпионати мамлакат баргузор мешавад. Пасон Эсхата бо клуби марказии Вардош Артеш, ин бозӣ дар шаҳри Хуҷанд доир мегардад ва дар рӯзи якшанбе бошад мову шуморо рақобати дастаҳои Хуҷанд Панҷшер, ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи вахш ва як фурсати бисёр хуб, аммо муҳофизатгарони Ҳулбук ин ҳолатро бартараф мекунанд. хуб, Хуҷанд бо Панҷшер ва Регар Тадаст бо ҳосилот дидор мекунанд. бозиҳои бисёр хуб дар ин давр мову шуморо дар пеш аст. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи вахш, лаҳза ба лаҳза онҳо аз ҳар мавқеи майдон тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ирсол мекунанд. ҳоло як бозингари дастаи Ҳулбук аз бой меафтад ва дарвозабон ҷониби курсии эҳтиётӣ ишора мекунад, ҷониби мураббиён ки бояд иваз карда шавад. шояд футболбози дастаи Ҳулбук дигар бозиро идома дода наметавонад. ин Юнус Исматуллоев аст ба назарам, ё на? инҷо дарвозабон капитани дастам ишора мекунад ки бояд тағйирот дароварда шавад. дар курсии эҳтиёти дастаи Ҳулбук аз бозингароне ки қарор доранд, масалан аз дифоъгарон Вафо Қаҳоманишӣ, хоб онҷо боз нимуҳофизатгарон Сафарали Каримов, Масуд Қиёмиддинов, Алишер Салимов, Паҳлавон Баҳризода, ҳамлагар Ашкан Пажоан қарор доранд ва мебинем ки ҳоло кадом бозингар иваз карда мешавад. خب اینجا هیچ کس در مقابل فوتبالبازی دستای هولبوک قاعده بازی رو ویران نکرده است. در وقتی حرکت فوتبالباز زفر بردیف осеб گرفت و میبینیم که او رو عوض میکنند یا نه. خب توپ از اوت با بازی در آورده میشود. سرگئی یاورسکی ارسال توپ راست به جریمه‌گاه دستای هولبوک و ضربه هم زده شد از داخل جریمه‌گاه. دیمیترو بیلونوک بود اما ضربه این فوتبالباز خیلی بلند رفت. فوتبالبازی رقمی 11 دستای وحش، بازیگری اوکراینی، اصلا اون نیمه‌فیزدگری کناری است. 29 سال دارد. دیمیترو بیلونوک پیش از اومدن به هیئت دستای وحش او در چمپیونات عمان هنرنمایی میکرد. پیش از آن در یکی از دسته‌های کشور لبنان هنرنمایی کرده است.
наҷме. ин даста шояд барои мо шумо ошно аст. вақте як замоне дар мусобиқаи ҷоми конфедератсияи футболи осиё бозӣ мекард ин тим. вале дар худи украина дар дастаҳои масалан металлист ҳунарнамоӣ кардааст, минай як мудда дар чемпионати кишвари литва ҳам бозӣ кардааст, дар худи русия ҳам бозӣ кардааст. соли 2021 дар рафи дастаи енисей дастбардари шахтёр аст аслан ин бозингар. эҳсон бобоев, бенҷамин ампонса, алишер баротов, ҳамлаи футболбозони дастаи ҳулбук. идома мекунад, боз ҳам як мавқеият ҳаст ва туба аз майдон зада берун карда мешавад. мавҷи ҳамлаҳои футболбозони дастаи вахш хеле ва хеле зиёд аст. баротов, сергей яворский, эҳсон бобоев, хеле партоби баланд, имконияти идома додани ҳамла ҳаст. гузариши муҳофизатгари дастаи вахш, вале дар ин вазъият бубинед ки чӣ гуна олӣ ҳунарнамоӣ мекунанд муҳофизатгари тими ҳулбук. ин алишо худои қулов буд агар хато накунам. бале худи ҳамин бозингар аст. футболбози рақами 71 дастаи ҳулбук дар зудтарин фурсат тӯбро аз назди пои легионери дастаи вахш гирифт ва онро аз майдон зада берун кард. ирсоли навбатӣ ба ҷаримагоҳи дастаи ҳулбук ва юнус исматуллоев бисёр хуб тӯбро мегирад. се футболбози дастаи ҳулбук дар хати ҳамла. гузариши юнус исматуллоев, вазъияти хуб аст барои дастаи ҳулбук. партоби ӯ, зарбаро мунтазирем. зарба ва гол! меҳмонон ҳоло дар дақиқаи 57 рақобат ҳисобро боз мекунанд. хайриддин турахонов ҳоло муаллифи гол мешавад, аммо ҳаҷми зиёди корҳоро дар ҳайати дастаи ҳулбук юнус исматуллоев анҷом медиҳад. бозингари ҷавони дастаи ҳулбук, футболбозе ки дар марҳилаи ниҳоии чемпионати осиё дар ҳайати дастаи наврасони 17-солаи тоҷикистон зери роҳбарии раҳматулло фузайлов дар шаҳри Бангкоки Таиланд бозӣ карда буд. пас бисёр хуб буд ба ҷаримагоҳ ва хайриддин турахонов ҳам бо як ҳаракати бисёр хуб тӯбро аз футболбозони дастаи вахш гирифт. андар якдигар бархӯрд доштанд ин бозингарон ва ҳамин тавр ҳисоби бозӣ дар рақобати имрӯза боз мешавад. меҳмонон муваффақ мешаванд. хайриддин турахонов бо паси анҷомдодаи юнус исматуллоев ҳисоби бозиро дар рақобати имрӯза боз мекунад. 1-0 меҳмонон пешсаф шуданд. бубинед чӣ гуна дар як ҳамла баъд аз як иштибоҳе ки футболбозони дастаи вахш анҷом доданд, шогирдони ҷалолиддин маҷидов ҳисоби бозиро боз карданд. боз ҳам юнус исматуллоев, пас дақиқ ҳоло ба хати ҳамла биё таваҷҷӯҳ мекунем. инҷо боз ҳам хайриддин турахонов, имконияти идома додани ҳамла ҳаст. як партоби хеле баланд, мавқеият барои бозингари дастаи ҳулбук, аммо Тони Бикатал хеле олӣ ҳунарнамоӣ мекунад барои бартараф кардани ин ҳолат. акнун бояд таваҷҷӯҳи футболбозони дастаи вахш боз ҳам ба хати ҳамла равон карда шавад.
Сергей Яворский. بیشتر اکنون توجه فوتبالسازان دسته هولبوک با خطی محافظه روان کرده می شود. باروتوف ناسکوف بازم یونس اسمتولوف در مقابل ناسکوف و مجبور میکند که توپ از پای فوتبالبازی دسته وحش از میدان بیرون شود. آخرین هم یونس اسمتولوف بازیگری اصلا 19 ساله بسیار خوب بازی دارد. اکنون تغییرات با جای محمد ناسکوف و میدان فتولوف میآید تحت رقم 18 و اینجا خب بازیگر رقم 9 هم با جای سنت الله اسماعیلوف با میدان میآید. بازیگر رقم 9 این ابوبکر سلیمانوف است. ابوبکر سلیمانوف هم یک بازیگر صاحب استعداد در حیط دسته خب نورسان کشور بازی کرده است. و سیاوش اسورов تحت رقم 2 با جای علیشیر باروتوف تحت رقم 73 با میدان آمد. یعنی سه تغییرات رو سرمربی دسته وحش انجام داد در آغازی خب آغاز نیست 15 دقیقه گذشته است از قسم دوم، یعنی در دقیقه 60 رقابت. فتولوف سیاوش اسورов بیا توجه میکنیم به ادامه حمله دسته وحش. فرصت بود ولی محافظتگران هولبوک بسیار خوب هنردمایی کردند. پرتابی خیلی بلند. تونی بیکاتال اینجا یک بازیگزاری خوبی فوتبالبازان دسته وحش ولی دیمیترو بیلونوک ضربه زد که دروازه‌بانی دسته هولبوک هم توپ را داشته گرفت. یک بازیگر دسته هولبوک این همون یونس اسمتولوف حالا سب گرفته است. خب میبینیم که بازیگرانی با میدان آمده در دسته وحش با چه قدرتی هستند در ادامه دقیقه باقی مانده. گفتیم در مرکز میدان ابوبکر سلیمانوف وارد شد و با جای سنت الله اسماعیلوف وارد میدان گردید. در کناری راست با جای محمد ناسکوف فتولوف آمد و در خط دفاع سیاوش اسورов با جای علیشیر باروتوف وارد میدان شد. اسورов تونی بیکاتال ابوبکر سلیمانوف بسیار یک بازیگر صاحب استعداد هم است. او همراه با یونس اسمتولوف در حیط دسته نورسان بازی کرده بودند در چمپیونات آسیا. او کاپیتان دسته بود. یونس اسمتولوف در خط نیم محافظه و او هم در خط نیم محافظه بازی می‌کرد. سال‌های گذشته در دسته برچی هنرنمایی داشتند. ادامه حمله دسته وحش فتولوف پرتابی با جریمه گاه و یک وضعیت بسیار خوفناک. توپ از بالای دروازه دسته هولبوک از میدان بیرون می‌شود و داور اشاره می‌کند که توپ رو دروازه‌بان از نزدیک دروازه باید به بازی داره. خیرالدین تورخانوف اینجا سیو گرفت. فکر می‌کنم بعد از اون که دستی محافظتگری دسته وحش برای او زد. ما بالاتر گفتیم که چرا خیرالدین تورخانوف گل خود را جشن نگرفت. حالا دو تغییرات در دسته هولبوک مسرور قیومیدینوف تحت رقم 10 و تحت رقم 62 سفرعلی کریموف حالا با جای خب کی با میدان میآید؟ با جای بختیار چوریف. با جای بختیار چوریف و میدان میاد و مسرور قیومیدینوف باشد با جای بازیگر رقم 19 زرحلشو اکراموف وارد میدان میشه. دو تغییرات در میانه میدان در حیط دسته هولبوک انجام داده شد. خب ببینید نظر به بازی گذشته حتی امروز در حیط دسته هولبوک باز یک فوتبالباز دیگر نیست. جمشید مرودوف هم دلیر شومورودوف هم جمشید مرودوف امروز در حیط دسته هولبوک نام نویس نشدند. خب ما در مورد خیرالدین تورخانوف حملگری دسته هولبوک باید
ишора кунем ки ин бозингар қаблан дар ҳайати дастаи вахш ҳунарнамоӣ мекард, ба ин хотир голи худро истиқбол накард. махсусан мавсими гузашта узви дастаи вахш буд. идомаи ҳамлаи бозингарони вахш. Фатулло Фатуллоев пас ба Сиёвуш Асроров. Фатулло Фатуллоев афтоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Ҳулбук, вале муҳофизатгарони Ҳулбук ин ҳолатро бартараф карданд. Фатуллоев ҳоло ба маркази майдон мегузарад. дӯстони азиз, бештар аз ним муҳофиза, хати ним муҳофиза ҳамлаи дастаи вахшро бояд оғоз кунад ба назарам ва тӯб аз майдон зада берун карда мешавад. аз дастаи вахш дар қатори нишонзанҳо ҳоло ду футлболбоз қарор доранд. Сафарали Каремов, бозингари бо таҷриба, сину солаш назар ба дигар футболбозон то ба ҷое расидааст. ҳоло аут меорад ба нафи дастаи Ҳулбук. довари канор ишора мекунад аут ба фоидаи дастаи Ҳулбук, вале довари марказ Саёд Зайнилов ишора мекунад ки на, баръакс, аут ба фоидаи дастаи вахш. хуб, ду нафар гуфтем Сунатулло Исмоилов ва Димитро Билонок бо чорголи дар ҳайати дастаи вахш уман дар қатори нишонзанҳо қарор доштанд. Сунатулло Исмоилов иваз шуд. ҳоло Димитро Билонок дар ҳаят ҳаст ва имкон дорад ки шумораи голҳояшро ба 5 та расонад. масалан ҳам Нуриддин Ҳамроқулов аз вахш боз 5 гол дорад, ҳам Квадво Фримпонг аз Регартадас, ҳам Шердин Бобоев аз Равшан ва ҳам Илҳом Баротов аз Иста Равшан. Тониби Катал бо тӯб партоби ба ҷаримагоҳи дастаи Ҳулбук. футболбозони қоматбаланди дастаи Ҳулбук бисёр хуб дар хати муҳофиза бозӣ карда истоданд. Сиёвуш Асроров, Тоҳир Тағоизодам ва инҷо зарбаи кунҷӣ ё аут аст. зарбаи кунҷӣ ба назарам. бале. Фатулло Фатуллоев партоби ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи Ҳулбук. Бенҷамин Ампонса ва тӯб аз майдон берун мешавад. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи вахш, партоби Фатулло Фатуллоев. бовар кунед дар бозии имрӯза ҳарчанд ҳоло хеле барвақт аст гуфтан, агар Ҳулбук ғалаба кунад, воқеан ҳамин метавонад як ҳангомаи давр бошад. агар ғалаба кунад. дақиқаи 68 аст, дар пеш боз 22 дақиқаи дигар вақт аст то анҷоми вақти асосӣ. ҳоло гуфтан хеле ва хеле мушкил. вале бо он бозие ки дар хати муҳофиза бозингарони Ҳулбук нишон дода истоданд, онҳо имкон доранд ки бозиро дар хати муҳофиза боз беҳтар намоянд. Сергей Яворский, Сиёвуш Асроров, Фатулло Фатуллоев, Асроров, ва довар иҷоза медиҳад барои идома додани
ҳамла Хайриддин Турахонов пас ба канори майдон. имконият ҳаст барои Ҷаъфар Исмоилов. партоби баланди Ҷаъфар Исмоилов. ҳоло ба канори майдон Хайриддин Турахонов, имконият барои ӯ зарба ва бубинед чӣ гуна фурсат барои дастаи Ҳулбук пайдо мешавад. андаке агар Хайриддин Турахонов маҳорати баландтар нишон медод, Сергей Яворскиро фиреб медод, боз фикр мекунам хубтар мешуд барои дастаи Ҳулбук. Сиёвуш Асроров. Тони Бикатал. Сиёвуш Асроров. имконияти идомадони ҳамла барои футболбозони дастаи Вахш аст. Фатулло Фатуллоев. Тони Бикатал. ҳоло зарба мезанад аз ҳамин мавқеъ Тони Бикатал ва зарба баргардонида мешавад. имконият барои футболбозони дастаи Вахш. довар чӣ ишора мекунад? ишора мекунад ки тӯбро дар миёни пойҳои худ нигоҳ дошт Бенҷамин Ампонса. зарба хеле сахт иҷро шуд. дарвозабон дар як ҳолат урлона тавонист баргардонад. баъдан зарбаи Нуриддин Ҳамроқулов. футболбозони хати муҳофизаи дастаи Ҳулбук хеле албатта хуб ҳам дифоъ карданд. ту ба пои яке аз бозингарони дастаи Ҳулбук расид. хуб биё таваҷҷӯҳ мекунем. Тони Бикатал. Нуриддин Ҳамроқулов. Бенҷамин Ампонса. ӯ хост финт кунад дар ҷаримагоҳ, хост тӯбро ба тарафи дигар барад. ҷо маълум мешавад ки андаке дарвозабони дастаи Ҳулбук шояд осеб гирифтааст. хуб лаҳзаи аз пои афтидани Бенҷамин Ампонса. ҳоло шояд тафтиш ҳам карда мешавад. хуб тӯб аз назди дарвоза ба бозӣ дароварда мешавад. Тони Бикатал. ирсоли тӯб ба хати ҳамла ва инҷо Димитро Билонок мубориза бурд ва натавонист тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. хуб дӯстони азиз, як хабар вобаста ба ҳайати дастаи Ҳулбук дар мавриди Ҷамшед Муродов ки мо болотар гуфтем дар рӯи хати даста нест. айни ҳол маро ислоҳ мекунанд Суроб Ҳамидов, корманди лигаи футболи кишварамон, ки ӯ бинобар сабаби 4 корти зард доштан дар бозии имрӯза иштирок намекунад ва албатта сабаб ҳам корти зард будааст ва дар бозии оянда ҳатман бармегардад. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Вахш. Тони Бикатал. Абубакр Сулаймонов. боз Тони Бикатал ва чӣ гуна голи зебо! бозигузориро бубинед чӣ гуна олӣ! Тони Бикатал ва Абубакр Сулаймонов. ҳисоб 1-1. дақиқаи 74 рақобат. ва воқеан ҳам голи зебо буд. аслан бозигузори бисёр хуб.
انجام شد و محافظتگری دسته وحش تونی بیکتال که بعد از اون که اونها به دروازه خود گل سر دادند حمله رو بیشتر به خط حمله مایل شد و با یک بازیگذاری توسط ابوبکر سلیمانوف حساب بازی رو برابر میکند. ضربه بسیار هم تیروار به کنج دروازه شاهین جلیلوف روان شد. محافظتگران دسته هولبوک این دفعه نتوانستند مقابلیت نشان دهند. دروازه‌بان هم شاید دیر کرد برای برگرداندن این ضربه. 1-1 حساب بازی. دقیقه 75 رقابت، 15 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی میماند. سفرعلی کریموف حالا کارت زرد گرفت، شاید برای دعوایش با داور برای قاعده ویران کنی هم اینجا بیا توجه میکنیم. به همین لحظه برای نافهمی با سیاوش اسرارов به هر دو کارت زرد درست قراری داور سعید زنجیرов بسیار درست به هر دو کارت زرد نشان داده شد. خب ادامه حمله بازیگران دسته وحش. اکنون دقیقه باقی مانده را همانا باید با برتری خود انجام دهند. سفرعلی کریموف ولی اگر تو رو خوبتر نگاه می‌داشت فوتبالیست دسته هولبوک من فکر میکنم امکانیت خوبتر پیدا می‌گرده برای ادامه دادن حمله. و اما که بازی فوتبالیستان هولبوک شاید دیگر میشود اونها از خط حمایت کمی میبرند تا حریف موقع‌های خوب رو برای حمله ها پیدا نکند. حالا یک وضعیت دیگری گلزنی برای دسته وحش. بهترین فرصت حالا برای دیمیترو بیلونک. بیا توجه میکنیم پس از کنار چپ از جانب فتولوف اجرا شد. بسیار پس خوب اما ضربه دقیق اجرا نگردید. توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. خب اینجا تغییر در حالت دسته هولبوک انجام می شود. بازیگر رقمی 18 با میدان میاد. این علیشر سلیموف کی رو عوض کرد؟ توپروی بازیگران دسته هولبوک. سفرعلی کریموف پاس به کناری راست. خب یونس اسمتالویف روی عوض کرده است. یونس اسمتالویف در گل اولی در گل اولی بازی امروزه سهم خیلی نظر است گذاشت. نه تنها پس گل آور حتی حرکتش از خود نزدیک دروازه تو به خط حمله خیلی فوق العاده بود. 78 دقیقه در میدان من فکر میکنم ارزنده بازی کرده توانست یونس اسمتالویف. ادامه حمله فوتبالیستان وحش و باز هم هنرنمایی دیمیترو بیلونک. پرتاب او و بسیار حالتی مشکل. امکانیت هست برای بازیگران دسته وحش و پنالتی در دقیقه 79 رقابت. ضربه 11 متر تعیین کرده می شود جانب دروازه هولبوک ولی بازیگران هولبوک نباید اینجا سراسیمه شوند چون که اینجا وار هست دوستان عزیز و این لحظه اثری نفت دیده برآمده می شود.
خب بیا توجه میکنیم. نه اینجا من فکر نمیکنم تو با دست شده باشد. خوب به هر صورت این لحظه اول به نظرم اینجا حالا مورد تفتیش قرار داده می شود. خب بیا توجه میکنیم با سیدجان زین‌الدینوف. خود سیدجان زین‌الدینوف حالا به نزدیک‌ور می رود و این لحظه رو دیده می براید که اینجا پنالتی است یا نه. خوب است که در همین گونه البته حالت ها وار هست و عدالت حتما برقرار می شود. حالا می بینیم با قراری دوارون. خب به توجه میکنیم از آغاز حمله از کناری راستی میدان. خب نوارها پورا حالا پیشنهاد می شود به داوری مرکز. خب به توجه میکنیم بار دیگر دیمیترو بیلونوک. خب اگر دو نفری اخیر علیشیر خولمرادов و حیدر ستارov باشند من فکر میکنم تو به دست آنها نرسیده است. ولی اگر بازیگری که در نزد دیمیترو بیلونوک باشد این حالتی بحثناک و تا یک اندازه بحث برانگیز هم هست. خب دقیقه 82 بازی است تماشاگران عزیز. خب حالا چرا لحظه خب تماشای این حالت برای ما پیشکش نمی شود. فوتبالبازان منتظر هستند. بازیگران هم فخش هم هولبوک. جلدی مجید فالو با دستبرانش دستور میدهد. خب مخلصان هم منتظر هستند، منتظر همین حالت. با کتفی علیشیر خولمرادov و با قفس سینه محافظتگر دیگری دسته هولبوک رسید. بله داور اشاره میکند که پنالتی نیست، پنالتی گرفته می شود و این لحظه دوباره البته باز دیده شد. بازی دوام میکند، بازی دوام میکند. دقیقه 83 رقابت. خب معلوم که با بازیگر یکم توپ نرسیده است، با بازیگر دوم و سوم و چهارم رسید که این البته پنالتی نیست. خب سراسیمه نشوند بازیگران علیقش مهمان و البته که فوتبالبازان دسته وقت شلو تا لحظه آخری مبارزه میبرند. آنها از دقیقه اولی رقابت حالا بنجامین امپونسا قاعده بازی ویران می شود. کارت زرد با فوتبالباز رقم 18 دسته هولبوک نشان داده می شود. علیشیر سلیموف نوکک با میدان آمد این فوتبالباز. ضربه از مسافه دور.
هر ثانیه هر دقیقه هر ثانیه برای دسته وحش لازم است. تونی بیکاتال، سرگئی یاورسکی، کاپیتان دسته وحش باز هم در مرکز میدان با توپ. ادامه حمله دسته وحش از کنار چپ میدان با توپ با فتولویف. یک پرتاب خیلی بلند. اینجا چی اشاره می شود؟ شاید آفساید بود. یه چیزی دیگر؟ بله آفساید. سیاوش اسرارov. تونی بیکاتال. ابوبکر سلیمانov. دیمیترو پیلونک. امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان دسته وحش. تونی بیکاتال مؤلف گل دسته وحش پرتابی او میگذارد با بیلونک. توحید تویزاده گزارشی او از یک نفر. امکانیت برای تیم وحش و ضربه کنجی. خیلی زیاد تلاش کرده ایستادند فوتبالبازان تیم میزبان. پرتاب خیلی بلند دروازه‌بان با پیش میبرد و امکانیت بسیار خوب برای فوتبالبازان دسته وحش، ولی ضربه با بازیگران هولبوک برمیخورد. دیدید که چگونه تلاش بازیگران هولبوک زیاد بود. حالا یک محافظتگر کمی آسیب گرفته است. دروازه‌بان هم اینجا خود را با زمین هوا میدهد. سیاوش اسرارov عصبی میشود و به سر دروازه‌بان میآید. دروازه‌بان از جای برمیخیزد و نافهمی فوتبالبازان ادامه میکند. هر لحظه ای که در همین بازی مثلا بازیگران وحش چنین کار میکنند، این بر ضرر آنها است. باید زود برای ادامه رقابت تلاش کنند، چون که وقت رفته ایستاده است. خب اوت با فایده فوتبالبازان دسته وحش. همه بازیگران وحش حالا در جریمه‌گاه دسته هولبوک هستند. سرگئی یاورسکی تو با جریمه‌گاه ارسال می شود. فوتبالبازان دسته هولبوک اون رو برطرف کردند. یک ضربه از مسافه دور، ولی خیلی بلند. دروازه‌بان اینجا باز هم اشاره میکنند که شاید بازی رو ادامه داده نمیتواند، اما مخلصان دسته وحش حالا داد و فیغان دارند که باید دروازه‌بان از جای برخیزد. اسرارov
Ковач, Тони Бекатал, Сафарали Каримов ва инҷо метавонист тӯбро аз Тони Бекатал гирад. Сафарали Каримов дақиқаи охирини бозӣ, сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. довар чанд дақиқа илова мекунад то ҳол маълум нест. Асуров, Фатулло Фатуллоев тӯб берун карда мешавад. акнун Сафарали Каримов тӯбро нигоҳ дошт. Хайриддин Турахонов, вале тӯбро аз ӯ гирифтанд бозингарони дастаи Вахш. 8 дақиқа илова карда мешавад. дӯстони азиз, боз ҳам идомаи ҳамлаи соҳибони майдон. ин вазъият ҳам бартараф карда шуд. Абубакр Сулаймонов, пас ба Фатулло Фатуллоев, гузариши Фатуллоев, имконият барои дастаи Вахш. зарбаи кунҷӣ. Алишер Холмуродов андаке осеб гирифт. аз 8 дақиқа илова шуда 1 дақиқаш сипарӣ шуд. Яворский партова ҷарима гоҳ ва дарвозабон бо мушкил ин ҳолатро бартараф мекунад. خب معلوم میشد بیشتر فوتبالبازان دسته هولبوک وقت رو کشال داده ایستادن. خب اینجا کدام بازیگری دسته هولبوک осеб گرفته است؟ نافهمی میانی فوتبالبازان جریان دارد. وقت کشی خیلی زیاد شده است از جانب بازیگران هولبوک. مخلصان همایی سایسه میدان رو بعضیشون ترک کرده شدند. خب تا حال کمک رسانیده می شود با بازیگری دسته هولبوک. دقیقه 94 بازی جریان دارد. خب یا توجه میکنیم این حالت برخورد محافظتگر و دروازه‌بان دسته هولبوک بود. بله بسیار سخت است. من گمان کردم که این یک حالت مقرری و عادی است ولی نه. بازیگری دسته هولبوک از میدان بیرون کرده شد.
Димитро Белонок. Тоёр Тағойзодам. Партоби ба ҷаримагоҳи дастаи Ҳулбук. ва тӯбро футболбозони дастаи Ҳулбук мегиранд. ҳоло имконияти идома додани ҳамла ҳаст, аммо на. Яворский зарба мезанад аз масофаи дур капитани дастаи Вахш, аммо бенатиҷа. Димитро Белонок. Хайриддин Турахонов ва ҳамлавари дастаи Ҳулбук ҳоло маълум мешавад қоидаи бозиро вайрон кардааст. корти зард ба Хайриддин Турахонов. خب اینجا خوددود اوزوقف با میدان میاد. فوتبالبازی رقم 10. ضربه جریمه‌ای برای بازیگران دسته وحش و او توی تقویزاده رو عوض کرد. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Ҳулбук ва инҷо зарбаи кунҷӣ. боз як вазъияти стандартии дигар барои футболбозони дастаи Вахш. дақиқаи 97 оғоз гардид. Абубакр Сулаймонов, Сергей Яворский. партоб бисёр хуб ва инҷо ҳамла муқобили дарвозабон. гол аст ё на? На, гол ҳисоб карда намешавад. ин ҳамла ба дарвозабон буд. ҳамла ба дарвозабон буд ва Саёд Зайниддинов голро ҳисоб накард. хуб инҷо аз минбари варзишгоҳ ҳам мухлисон ҳар гуна ашёҳоро ба майдон ҳаво медиҳанд. бале инҷо дарвозабон тӯбро дошта мегирифт ва бозингари дастаи Вахштони Бикатал халал ворид кард. қарори баровардаи довар бисёр одилона ҳам ҳаст. бордигар мутаваҷҷеҳ мешавем. партоби Яворский бисёр хуб буд. дарвозабон хост тӯбро дошта гирад, вале ҳаракати Тони Бикатал боис бар он шуд ки ӯ тӯбро аз даст диҳад. ва Саёд Зайниддинов ҳоло ба назди вар меравад. ё на. ӯ корти сух медиҳад ба ки? ба яке аз намедонам мураббӣ аст ё бозингарони эҳтиётӣ аз ҳайати дастаи Ҳулбук ба назарам. бале ба Гбеку Праспер, дарвозабони эҳтиётии дастаи Ҳулбук. шояд мухлисо ӯро асабӣ карданд. хоб бо ту футболбозони дастаи Вахш Худойдур Узоқов. 8 дақиқаи вақти асосӣ ба поён расид. шояд довар боз ҳоло идома медиҳад, чунки онҷо бозингарони Ҳулбук вақтро бисёр кашиданд. партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи Ҳулбук. боз ҳам ту берун карда мешавад. Димитро Белонок. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. Фатулло Фатуллоев. партоби Абубакр Сулаймонов ба ҷаримагоҳи дастаи Ҳулбук. вазъияти бисёр хавфнок буд, вале муҳофизатгарони Ҳулбук тӯбро берун карданд. дақиқаи 99 ам анҷом шуд ва дақиқаи 100 бозӣ ҷараён дорад. Сиёвуш Асоров. Тони Бикатал. ирсоли хеле баланд ю. имконият ҳаст барои бозингарони дастаи Вахш ки як ҳамлаи дигар анҷом диҳанд. ҳоло боз як партоби навбатӣ. Тони Бикатал.
توپ در میدان است. خیرالدین تورخانov، احسان بابویف، سیاوش اسارov، فتولا فتولویف. خب دقیقه 100 هم پایان یافت. حالا بازیگران هولبوک مبارزه میبرند. توپ بیرون کرده میشود از جریمه‌گاه. اسارov، پرتابی خیلی بلند، ضربه با سر اجرا می شود و توپ از پهلوی دروازه هولبوک از میدان بیرون میگردد و صدای اشتکی داور از انجام این رقابت درک میدهد. دوستان عزیز، هولبوک در سفر در یک بازی بسیار هم سخت و سنگین از وحش یک امتیاز میگیرد که این واقعا هم یک نتیجه خوب برای دسته هولبوک ارزیابی می شود. گل زده خیرالدین تورخانov و تونی بیکتال در بازی امروزه گل های اول و دوم بودند. یک بازی بسیار جالب رو با اشتراک هر دو دسته تماشا کردیم. داور 8 دقیقه اضافه کرد ولی باز زیاد از 2 دقیقه دیگر وقت داد که دسته ها بازی کنند و امتیاز تقسیم شد در بازی دوره نهم چمپیونات مملکت میان این دسته ها. گزارش مستقیم ما هم به انجام میرسد دوستان عزیز از رقابت دسته ها و در پایان رقابت شما میتوانید لحظه های بهترین بازی امروز رو تماشا کنید. لحظه های قسم اول و قسم دوم رقابت که بسیار هم خوب بودن، مخصوصا گل هایی که با اشتراک بازیگران هر دو دسته به هدف رسیدند. صحتمند و پیروز باشید. Аз таомҳои дӯстдоштаи худ бо таъми московский провансаль аз бренди «Я люблю готовить» лаззат баред. ӯ хӯроки болаззатро ба таъми беҳамто мубодал мегардонад. Я люблю готовить.